أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بارنجلو ألسي حكيتو إن شاء الله بي ننا كرمخبا نلونا با أستاذ بافو دي مرساي نول بنا سوم النبي جاكولو كوكي توتو خافو الله كلا صلى الله عليه وسلم أها بانجكو أركان الإسلام على خمس كو مسلما يا بسيجرين بليه لولو سيجدولا لولو قديسوين نمدتا أبي عبد الرحمن الما عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم حديث أبا ولمينتي من متى أبي عبد الرحمن ما عبد الله سيرنا عمر دينكي على من يملي بيما ko kako kahimme Allah kila la sallallahu alaihi wasallama kila ba bangela ay mun bangela yaqul kila ba bangela bunya li islam ala khams ko muslima ya be siginya lulu etapu lulu sigo folo folo wala mushahadat Allah ilaha illallah qasidiya khatonya diroke ko batu man sente kere min batu mutonyati fo ala taala akilimpe في جاته وصفاته وأفعاله أو على تلا على حالو بونياله خا على باتو خالون كا على كلينمو أو نانتالا فانتالا أمام فنسوتو أو خالون فنان كالا بارو أكلين بو كيبرا ما نمو هتدندالا يو على بونياله خالون فنا كو محمد صلى الله عليه وسلم كاتالا لكيلا لماتي وإقام الصلاة ani hasalo ke hasalo lalo farasalo lo yake wolo kelati wa itai zakati njeno etapule kan haja kodi ani haja kodi wa khadil bait mardilu na imam Sheikh Yusuf Fofana depuis Canada anata parti neke ana hata hiji Maka wa saumu Ramadan ani ason karoso bisile mbarngelu nje etapu sabanyokola kan haja kodi ninjo menala kela wala mu imam Sheikh ustaju bafo de marsaiti jakko se dinyadi mumu jakkoti fo muslimo khalonne jakko wajibiyata milma ani mil kanta jakkoti la ana kanta dila jomma bi ninna karamo ba bena rosumun kela arsa hakatum batala dan quelques minutes na contrôle ma ben na karamo be nja mil bebe insha Allah dans quelques minutes نجاتل تعالى إن شاء الله سلمى ترى بافودي اوكي بعد invitation تها شيخما ustaju ilhazi bafo de Marseille be halonne lonnaba yalo ni karanta karamogol sonta nyokoma alhamdulillah rabbil alamin bemba karamo ba tuba ala karanta bayin annemo la siya yanja wala hada dolo kunna karamo ba tuba almun nemala ma almu hinnalala wala hatu tuba karanta bayin depuis bulunda bala atohala taala bi alsena kudo jebi isafumima ko Cheikh ustaju bafo de Marseille dia tan telal parce que lonna bafo la bembollo je harada nta ronoma mbata Marseille kanu wala mo margi keti ala hasana bisri anina karamo bayin ustaju bafo de Marseille ni atala sonta mbata ta abe occuperi mais attends dans quelques minutes ustaju bafo de Marseille jamaa sigiri telema kono barambe mba fe halay ba kutubota na karamo bayin parce que ustaju ba fo de Marseille lon nasono harfo do tan lanye
janin ustajo ba fo de marsay benala asidiya nyem beteke alay ba kutubu karam kutubu ale na annabiye na hanna wala alhamdulillah rabbil alamin an se wata karam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah donc mbata se wasay qiñininka nin karam ko ba min nyina benna e xalonne sai benna la wala hada min fananka wol mu jakko ko kitoti isena mum fo karamo no ko to nin je khalar la jante hatu mo hollon na wala hilo moro yo o benta mbama kono nin wo chenyinin ka alon nalema asahata ba fo den tel halon bi kunte ani al hasan bisri be marsayi nam adina dun da min kono nolo mu dino fanga tahanyati jakko mo abrance doloti ki fan hayta nyami ba fo de sina o sifa jahangulun salame nsafahamu Allah wala hada be important parce que jahangulu man jakka ko ta baki Allahu akbar ka wando man siyam bulu baki a deta idi mo holuma man siyam bulu baki tegi munna tawti nal falu man godi mara isi la jakka boje jammin dron fo be hanti godu ani hasenolu ke yo ni sunkar mudolu wo kusi ko holto le isi jakka ko mo mentelia parce que na fuliti go mansia ado be important ne az-zakatu min tazkiyatu fen seniyaran al munafir seniyaran al mujakkut Allahu akbar malullahi tayyibun altala na fulu seniyarin ne yo bar ndreje min be madanna de hake nyaw kay sakata nyaw nyenni no ho setara asahata ala hanyinde ala hanyin baki bare haustaji migile lolo mu bafo de jabiti marsayi iyo min je kitabo to ana min me alfallan sana o me sai ni diante few Allahu akbar al hagigo wora folanye nam al hagigo so to mandi nkoto ke nkara mo wala ndo sankun nam ha bangenyen ako al khaqaibu تقصر أخولنا أما الفاتحة الله أكبر إلا من أمده الله بنور إلهي تجي يقولون من سما نحس تلا لونما فونا لا حمي سؤال إلهي أمده الله ألتا الفانسا دي مهما نمه هو سوتو من بمن نيا ألكنا سوا نيو هكنا ألمان دو سوتو بافو دي البودولتي الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا ميرسي كرمه كرمه باكتب بركة متى سوى الحمد لله رب العالمين أو كرم بانقولوا بتا البيت أنتو أو أسمه سوى الله جن سرولا هاتو الحقيقة مهو واحد يال يننا هني لنا لحسون يوم هنيهم فيليسيتي هنيهم تانتو sai ne atala sonta jana sila tiran balma tuba karanta bato depuis bulunda bala futa tuba algana moro jilala na karamo ba na lonna ba karamo mamadu fadiga almu ne malama almu hinnalala nyumu hera baleti jahanga yato nin ustadu ba fode sain dan quelques minutes albajira tirama ustadu ma kutubo karamo kutubo a kobarka ba kolokon kana karansiyati la laho adum laho lo miti de laho barakalim bala miti aha awane atala sonta mbata moro ajouter c'est en cours dans quelques minutes inchallah awa moro be khalar lale mbata ustadu fadiga konton ay hazi fadiga na karamo ba ne atala sonta afana benare ne e savo ma riba ko kitoti dans quelques temps awa abena yo alhamdulillah جاتو السلام عليكم كرمكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله بارنلو يا جماعة كلمة ما نكرمكم با نا أستاذ الشيخ إلهاز بافو دي جابي مارساي
atreje majire bi ka khibaro tahbema ustadu alhaji ma kudu na kontrol bal be kilingi na alhaji ibrahim fadigalu lonna ba mil be bi jamil be na lan na mela sai tellement que mbe sewari awana kontrol ma be kilingi na batal ma tarafolo alha partager betege c'est très très important bi nin karamo be na la sumuna ustadu alhaj ba fode jabi marsai lonna ba atugu lonnalu e sommandi bar nin lonnalu sonta momo la karama alhagigo batasi aha sai ntana ko mo jamfala pour que ngajo minna nsana continue karama ho ba fode kontro nyima kola khimayininka mama anal zakat jakko mu munti mun fan koto mu jakko fanti inshallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ مبي كنتنا خجماسين مبي كنتو نعم كنترو خلنا حيدر على المفولو بلورين ani mel fangam bina ala la mela ukola e konton hormoni bunya konton na alfal konto be majigirin no jamana sate o sate khadam balema na janga sate bela na alfal na khalifo na kontoro hormoni bunya kontoro be beye nam nimbota non janimbe na wal khada kono mbe profiter la jang mfalu mbay nilu melu nyaabe ki konton horomoni mbunya konton la ha kontrol de folo khalataga mfanding alhaji ibrahima jabima alhaji ibrahima jabi alhaji mutar keba di wala moti mba konton na kontrola nam ha mfanding alhaji ma kutubo konton min kura ta bay sai na la harfu la mer la bay gesin wala mere na ko baye ha bay fanam konton men keta na ci woti alhaji ibrahima fata mba konton na moni bunya na jama sin bay be tulbe lor na bimbe be konton na bunya ni hormo controla ustaz jannu ngam question nyi jabo kono nam أفضل فلان ربي اشرح لي صدري نعم منو يسر لي أمر آمين واحلل عقدة من لساني نعم يفقه قولي بي منسولا فونسيري أكونو بلا لكم parti dole ma bi min mu parti ti importance be parti min na dino kolla Allahu akbar jako keta muslimia pilier sabanya oti ngati shahadatu kola jako le bina pop donc ni raja position nyinta imbaji tan sibale be jako la jako fon mba fo le jako fon mumunti voilà jako e xamu fo jako la kuto yanimbe jako fasar la folo nyasi fala bom nga tagal qur'an kono la sagal al qur'an atele na dusturoti na constitution wondi ndanya ma wondi danga ke sosoto metra zero kure mbal qur'an la kala tigi soje ya soto nonne ala ta fonye alquran kono ako min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim al tala mun foja ayo golla ya ako ko muhammad muslimo la na fulo ni do ta kono ne yinga ke saragoti ne nga ke jakoti bari jakami nabe mislimo lu fon ke jato senia
he seniya khanogo anin dunya kano anin junubo wonogo hawoku tutahhiruhum bihim khanogo boy ma he seniya wala wa tuzakkihim anu fana na kurate seniya la khila ko kotota khila ko to yele donc e khabo dingira to min kata dingira ko to jigir wati khasi dingira min kata dingira ko to yere wati mogolle sa sino min kata khaliso tigolti donc ala taala ko le tutahhiruhum wa tuzakkihim khasniya junubo no hakura fanan khila ko kotota khila ko to yele fanan donc anatamun lawo kan akoko wasalli alayhim mogomi be jeko bolete igal juno tareye akoko inna salataka sakanun lahum nita muhammad khajun bo khafaro tara mogojulu ye wobe kela woliye jusuma dada aleti e giso se madada e be kuwondi to e ba ku kelele anyumali bata lon ko mari go bate junubo khafari puisque nun kila khajun bo khafaro tara mogomi ye na jonya da na jonya hakilo ma wotigo bata kunna dia ni te bata lon ko kila bata junubo khafaro taraye i khalo nun jusuma dada alemu ayo la banta mumma akoko wallahu sami'un alim ala taala muhammad ni duata ala taala le keti te la dua la ila dua melati atele si la dua jabi fana alimun atele fana be lonni kuma ite be dua jala kumina anin ku kutalu dunya ko be ala taala be obe londo sotori dinga tari nunga alquran ayo ina saha ba jela la je ta'rifu min fota jako la koto abi alquran ayo ina kolla famo abi ayo ina kolla lonna lugo ma fola arabu kama lugo ma fola e ko zakatu lughatan at-taharatu was-salahu wal-barakatu wan-nama kuni ga me jab seni alemu nyumaya barako budo wala mu jakoti arabu ka fon jako koto muti e sa posa in ko zaka zar'u yazku zakaan seneke fo abata megen abata falin khachati khanyumaya munna wo fota puisque seneke fo ane koto ta ha megen fuira no rolu bo koto ni ga seneke fo sene iman no robo koto est-ce que assez falin anyumala amen falin donc ibe no romi bo koto le wonya no rowo wala bo koto wala be kela occasion ti wala ba pousser la arayele donc jako fana atata nonne jako na ri senia donc senia le folo na jako la koto ni ga jako bo aside famo ne senia le junubo ma ila na fulo fana aso fana senia ila na fulo soto kenya do luto isatara wa ala halu ul mansaha ite famo me alonno isatara ala hala do lubata basan wala me ni ga jakobo wo jakobo na fulo la senia le na hala senia khakurasi ne khabara ko dato hanni ira jule yandine ke ira dantale soto ni ala khabara ko lawto isi la dunya to tego la tabiuto iman jarabi ila fita ku windi fana kele sake isi mo gele sa milliard babu la baranta na fala fuila munna ala na fulo barakontato jako min akan jako min bola me obo donc na fulo barakontege donc wole ko jako luatan lugo ma fo khafimo la seniale khafimo la nyumaya barako dum feoto khala megen sariyan ma fo arabo la gamu fo londu la gamu fo dina lon nalu jako la koto e koko az-zakatu hissatun muqaddara min al-mal allati faradaha Allah lil mustahiqin kuni ga me jako kun nelemu nemin ala taala ga
a calculer kha préciser ne préciser wala mu na fulo to ne wo be tala la khati mo mil hawla ma ya taf na fulo yinna wolu bu joliti wolu mufgharu lati anim mogolu iko alquran fo na to jita nyami na mo mil kan jako sotola donc pour me jako yinnemu khato la senia o do to khala nyumaya donc dino ma o neming nin ala taala khala fari la ya mogoliye mogomil keta bulukulu wati khabo mogolla na fuluto mogomil keta bannati donc jako ta'rifo wolati akoto jako akoto fa wolati ko barka ustad sheikh ustad bafude mbata jakolon jako koto ato koto membala mbato no sai na question fulani ko binyari nyinin kala mimma jakole ko programme to habi awa mun se jako wajibiya mohoma kunja man se jako en fam wajibiya mohoma wumina ko wajibiya ta mohoma walo ala ane kuke wonya gansana ni ala farla la wajibiya mohoma ase wala wajibiya falo kudo sabula isa tara jangar do société kono ala fita jangar o jara ase inna wajibiya aluma ala fita haltul fun ala halul toben ase inna wajibiya aluma jago la wajibiya ala hikmatu mashru'iyya wala wonya ko min ga ala taala jago la wajibiya ma ala wajibiya la ma fonna muslimiya fon kamali na dino ka kamali na muslimiya kamali pise muslimiya piliye lulu lemu kalmat shahada to bige salo bige jako bige sumo bige hijo bige ninyin fero taratiye imabo est-ce que la dino piliye bata kamali woto igala makamali donc ma ko aka kamali asela wulda fanan kunna muslimiya na limana ya fanan kamali asentul fa ne bakhiluya ase o bon sondo me kono khanna siniya bakhilu ala fongo le moti ase mun fanan son la adama di sondo me kono fanan soro le moti ite be na fulo ile na fulo be do wala la hadi mo roma sangusan ibe do wala ile na fulo to hadi miskino ma wo man bata soro kanu isondo mema soro jana kanule isondo mema oya donc asi wole fananje jako se mun fananje mo asi sondo mele senia ite bata na fulo na ibe se wari mo gonti i forceri i rata hadi mo ma anteni bulu ibe se wari wala fana est-ce que ni fate fonte to diana mo ya ni bokela ibo kelale ibada jako fana muslimi ala kamalo dole mu puisque kila ko la yumin ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi itala di mana me kamal ko fen kanu ida akino e ira min kanu ite fonye ira ine kanu ite fonye ira bunyima ira tunyima kono ira domunyuma ke ira bagi nyuma bula ira kunyuma ke ikafinyo wanto bulla ibe do di wo fana ma ira do di wo fana ma fana nga balu nyuma afana nga domuru nyuma domu imam bata ku kanu ira min kanu fanye donc misliya limane ala fongo dole mati jeko fana iko nga ko nyamina kana fulo khabar ko do ato khajangaro ni bayi khasate la dia khan kisi ala taala khan kato ma khan kisi ala taala lan masibo luma jeko asu fana ke alo dula dole mo fana jeko ou bien sabo adama do be groupe mesama bi dole fana kelete ase yimbe dolo parle ase jahannama ta ase wota la salema ase kisama jako fanan salago saya golemo ase kisilama mo wondi nala jakka bosi mo wondi nala salaha bosiata fa golemo dolu be ala tala si o mari kisile o ma donc jako importance dole moti jako yin fanan ni saha tiba boli ya jan kube je ko sécurité sociale sécurité sociale mu mohomilu ferenteye fereti golu kana contribution doke fo lu falanse tanni wosoto ato ninga ala saka tiba bol la système Kenya ma
anu wo fana nga murunne iske isi fugaro kuma isi hinala mo mi meno ko sotola ita dogo e kuma hadi uma société fongole moti ou bete ke assurance ti ou bete ke sécurité ti mo ye ferente mo miye jako fana fugaria si fugaria dono sa fait ya le fugaro ira jako dama ira na fulo dama konto filo min bale on bete do wala dono la bete do wala dono la jako fana se bu fana nke asi mogolu nele kano dum nyokonto usas mbeba ite bata godo wasayin khadin te mante khajo be bulari ika godo ta hadimma hanna hatara kidra kunja godo bente kono mari ni woke nse mira de ila ko nse oduluka iyo na hatara nte bata dabaru do masiti te kamma kuba na fulo mi bulla na fulo mi bulla temple bulla kuma kudo ke alko nyam ni tawo tiyema yi hinna tanna sen sigi hankal dile ha ni haje yinga yinke ubi ha ken di wodoye ubi ha ken dogo doye ubi ha ken na modoye abata kunyuma ke isatra hakkilo min ben kono wonya wose mayele mo wose bonko kano sena hen place kano sena hasibi a place puisque ni société tout à fait godi tigu ba albe siari men ti godo di la faro luma museke hen le besia ngane jamale sia la hasidi ala sia criminal sia puisque nous godi tente bulu c'est ta haboyi ni bulu boy bulu mais nous ta hinnati la han ni ta kita bandile criminal ti mais so du te la c'est ta mo kuta ya barite ke me ta ya donc il ne be to ben la société to ben na kili ala sabati crime heni ani hasidia ani criminalité mo fa ko ni suñaro ñilu hani be buruga société kono na siata na dita nyam adinya fanama asi wolle basi société kolla donc ni ha janta la jakko la wajibiya ala wajibiya yin ko ne ka alhamdulillah karamo madano question faham donc question sabanyo jakko wajibiyata moho mimma bato condition jama bije min se jakko le wajibiya moho ma voilà condition du manusia no akela jakko se wajibiya moho ma nga ala taala ame jako la wajibiya belema jako abe bori mogolle na fuloto khadi mogoluma ante mil bulla donc lon na jako wajibiya ta jomma a wajibiya ta misli molema miti ko wajibiya tima misli mola miti hakkili mala miti jako wajibiya tima ke mala miti bata balighuya jako wajibiati ma imu horoleti jako wajibiati ma mais condition ni sabo khatare bulla ani jako a des conditions tolu fana be dafa bulu ni wol dafa ta khala condition yin ka muslimi ani hakilo ani balighuya ani horoya satra ite imaribo jako bata wajibiye ma na khatra na tigo la miti khala na fulbiya kande na fulitigiya khala ukan donc jako bata wajibiye ma donc ninge ko wajibiyati masimo et alors faut condition la khatra suruto la khatra ge fana a wajibiyati te suruto la bige puisque jako se modo se trasai godo ba bulla ala fta jako bo mais ça tra condition do bige wo me dafa bulla donc jako man wajibiya ma wo no auto ou bien condition do bige o bata condition kili ufula usabanyo wo bata dasa ni wo dasa ta doro jako ama wajibiya wo marigo ma wo wato kolla donc nimba fola en général shurutu wujubi zakat non nalga fo nyamina iko ko docteur Yusuf Qardawi ala kitabu mi fiqh zakat akanya sifa nyamina shurutu wujubi zakat
aga sharti woro le fo ni te marigo ni te min misri mo la muti hakili mala muti horo muti donc il faut la saka iri sigiba iri fa konti iri fa konti bo condition woro be ge ko saka ni wo dafata ila na ko kolla ite batalon ko jakku ira kande ga jakku bo condition fo muti et ça faut ko al milku tam ibe na fulo mi bola ten ka ke jakoti ite fo talemu bon ko kan tade na fulo lemu italemu imam finance na fulo yintale i khala bara la dunda dala akhidia nyamina na fulo lemu talemu na fulo lemu adila disposition to c'est-à-dire la ou bien belari bagila ni radio bulata mais c'est sama ou bien be mo la mana ya mo ni radio bulata ma na godo dumbulu asadi bulu donc ni kutam wole moti wo condition folo le moti na fulu sine satara tiginte na fulu dinna na fulu jako ma wajibi ya uma par exemple gouvernement na fulu le gouvernement na fulu de l'état moti de l'état moti mo me na fulu kite be koba na fulu be carvalite la kite na fulu ta tra di jako ma non mankan wala jakoti puisque womu nation betaleti ite kilintante nation betale moti na gatra mogolo man sakunda la kala tamala nyama ite me wobo dugo sani mogolo mata dugo ake wax foti muslimi ato dugo ake wax foti koni mata indi muslimi oluma ubi mata dugo inta jami oma ubi mata inta association karima wo jako wajibi auto parce que ke am khufati wo jako nto o konferi dan na fulo min soto haramo bulo ma e ko kona na fulo na soto ta haramo bulo male jako man fulo in concerné yiti ga walo ibata na soto ira na fulo ta mo bilula wo mo ise na fulo la sagilama na tenti a bon so mi be ke sagi e bulla ni man no isa ta ha ke sala ni miskino lum fugano luma iko ko ken sa ta bari ameno du na jako ke bunda kono donc on fahamu ko condition folo al milku tam be na fulo mi bola ko talemu be na fulo mi bola disposition sinon abola na aridia condition folo bata kamali condition folo nyoro wo mundi al fadlu anil haqa'iq al asliya wala ala madimo ala tala to khadda aka haju lu dale haju lu taranna haju lu khasiya ada madimo banno ada mo hasambu fula soto sai haju be ina hasambu sama nyoro soto na mo fula soto haju ni nyoro soto un sama nyoro donc ha ne ban ameno a estimer la fana bari hajilu to wolu ina mo ya me to ben wolu ko few ni hado wolu desatila mo ya fese la ni ma para bari ise tout fo da kuma et ça al hajatul asliya ila besoin nécessaire wa hajat asliya wal munti ikome ibe domo mi gela ira lo nécessaire net vira domo ira balo nente ni man domo ge ibe fakala le domo boto fo sabati di terela ibe sabati la dan min fana wodi gira ka traje ise du jamina alako ise kisi clochard ya ma nyamina puisque ngalo ne mo mi clochard ti kumi ndol kam iko suma ya tu mo suma ya to nya yeman se faka suma ya sa ni te be buola ibe kisiri clochard me sima suma ya me faka ge bandi kalabante lu mena ka boyi kanje
haku kela ge sunya la me sima ge ibe protégeri donc buma boje ibe bago mi bulani kan na khifan su وفرن بحاجات أصلية كون لله يقولوا سمايا تموسي تسي بقول بلا مين سي كيسي سمايا ما نيمو سيفنا يبي بقول بلا مين سي كيسي ومبيما وفرن باتو حاجات أصلية لمو أدول مو ينفنانتي جلو كيف ترى جلو تاساي يا لنيا جلو تام غوبولا جلو وفي سابوتي هي سي حلاغوبا puisque ni amo wala julota ni masara asante mutala taki bula kasola ni mo wala bula kasola ha wo na la mande maroke na hatara jangar tole mu ala jangaro senole agra village ni mo wala jangaro agra ni maroke asifa na la makisi ni mo wala se ta mo kruwalti wol dol seno afala tie ou bien kudo c'est là la vie c'est ala da bari nyana kasi donc wole ko kujino fana wo fana mu kulati min se mo la di halaguma donc ira kata julo bayi hila kisi julo ma wo mu kulati min keto ko nécessaire ti ni wandi julo tratila ira godo ta haji hake wandi julo sara wo bata ke ko goti nécessaire ti alako isi kisi nyamina anim bana ite bata ke senekelat ila materiel ise seno ke materiel milla yalo wol mu hajat asliya imeno tula fo ka terebulla ibataje ni kita bara la le fananti ila marche fongolu materiel lu ise bara materiel milla wol mu besoin nécessaire hajat asliya ni kita karandi wat ila kitabo mil karanna وكتا حاجات أصلية التي بيسكي كتابو أسمعوا كيسي مما أسمعوا كيسي جاهلية علما أسمعوا كيسي جاهلية نموالون جاهلية مو كسارو التي جاهلية نو فهو بيكلي تبتاجي donc كودان تونيلو نونا لغان ينne لسها كوكوندي ناسي كيسي فهوما ou bien asikisi femma min sila di fahoma kulle muhajat asmiyati iko jana min dol madante donc be jako bola folo iri fanna saha est-ce que pendanto nyulu ibata nyulu satisfait ibata nyulu bo ite famoye anin mogomil bila maroko no aketi dinti aketi la musuti ite mo kutati min bila maroko no na khatara ala kube de ni telela iga wol fanana hajat asliya igo fanan di ni woketa ibata kurawo be di la sine membe tula sine ato iga jinte min no nya few ibe min talo ya tabu la bankila khalaje ubi ibe min talo nya khadi mo do bulu ko mata yimbi bulu yimbe karfalila kan ngajo sita amatu mominna ni khalo wo ihajo man sikuma donc jako bi wala la jidini femmin na bata jidden kan ite hajo bi femmin na ina mo ya me tobe mikko hajo ko donc non fanam bata jeyaje hein condition fulanyo wala toti condition sabanyo osine wo munti ko annama'u to ko to munti na fulo min ila fita khadi ha ke jakoti wo ke na fuluti na fulo min seno ha augmenter ha bugi isa fole mako annama'u ay an yakuna khadan linnama'i ay an yakuna min sha'nihi an yuhaqqiqa ala li sahibihi ribhan aw fa'ida donna do khaf sarunya ko nama'u ko to fe wo fe waseno intérêt la silema aseno godido la silema na fuludo la silema genya kete genti akete intérêt ti wala mu na mauti par exemple sai ni mobilo bibulu ni mobilo la location sai ira la transport est-ce que wonte intérêt do la sa gidima
intérêt do le nati di kam puisque godo sotola la to donc nafuloni godoni nafuloni yimbata ke fenti men se godo la duima ira nafulo ta sa yake ibe jula yake la nafulo min late ibe tala marchandise sa ana marchandise luti ya marchandise wul gaga o mambata godo do natima ibata tono soto donc marchandise yimu fenti men se to bugi ase nafulo natika donc ibe femmin bola ha kete foti a kan kele fenti femmi na se no intérêt do la si letema na se no gen do la si ase no hazige natika ni wotarata ni fimo la koto waka kanne haja kobo imaje e ko jula ya fimo ko ngaja kobo munna puisque c'est intérêt do la nama ni ga seno sene ke fimo ko ngaja kobo puisque ni seno ke na fulo abe ni ta tera gaga ase tono do la sagima yotaji talu une bera walu bibul la say ni so lu bibulu ira gaga abe godo la nalima donc ni bemu na mauleti donc ni interta fe wala ko condition sama nyo wala moti wo jako ka kanne haw touché jako ka kanne haw touché ngana condition nani nyo ma condition nani nyo apa condition sama fo ngo afolo na fulo atare bulita afula nyoko na fulo mi arake halalo na fulo halalo ni fongolu wol bo kolla ake na fulo ti na fulo mi mi se to bugino ikana mi fote asino na fulo asino na pendo ti ite fonga ase ise na fulo sto minda ani fana condition do ite font la haja asliya il a besoin nécessaire il va te croire au satisfait là même belaru au kansine wala jako fongola condition nani yo rauma wo munti ijilu kana na wala wo kana tarela mun kana tarela ito be wandi jilo ibe kamela iyo mbadi kame iyo voilà ko julo kana tarela wandi julo kana tarela wandi julo kana tarela ni wandi julo c'est bon ise no le kana fulu hajako mais ni wandi julo yanni be jako imbo folo kata folo ira wandi julo yin sara Allahu akbar wandi julo ni wandi julo ti kunasine few isena jakobo Kilo fana be sigiri ne sigi fula par exemple kilo ni wandi kilo bila iba era kan era iman kan jakobo la fuira osala mais na atra fana kilo be mo kutala ite min be jakobo la te ite la na fulo be mo do bul mo do batana hijulu godo era lo non e turi comme ni la julu bitela woto na atra ite la julo be mo la ite la godo be mo bulu ibara sahala le yimarigo est-ce que moto jilemu aseno le na fulo le sagili mane hajo bulatama kili ou bien na fulo ni halna mantara fongori bari iseno le ken khama soto sila wola ni woketa ni bila jako calculer la era kan ha calculer auto khanin calculer mais na ratara na fulo mi mo kala bantele bulu ou bien abata filima woto ite me ni be na fulo ni bi le jako bola yim parti jang ila julo mi be mo o considérer ni be croire la lo sama lo sita masine sina fana jako bo e fani bulo man sama ay mo le bulla kala bante ubi abata kala woto ime o considérer jako la ni te bi le jako bola kenan da ma le jampa c'est très important c'est très important donc on parti les moti condition lulu nani ñoko le toti yo nani ñoko condition nana woma c'est très important puisque wole forme essentiel il faut ti jako la koto
condition yi bulughu nisab ibe min bola jakoti aka nisabo kamali nisabo ka dafa nisabo voilà nisabo faut be réintéresser nisabo ma nisabo na fululemu amam barna tarati bulu jako bata wajibi ema na fululemu na tarati bulu kamaliti bulu wosango jako bata wajibi ema mais na man fa ibulu sango la jako man wajibi la c'est ma kono ke sankuta sabo wose lo nyadi voilà lo nya fulale bala donc sigi Kenya fulale Kenya fulo c'est très facile ira taga ira lo na almayninka mil be dino na alla sate wala alla jamno kono almayninka nte la fitanga na jakon bo bari malon ni sabo mu jellati sangonyinna lonna ni safole ni sangoyi ni sabo mu godo somu nyineti ni wo somu taratibulu ite galon ko igala wata watare bulu ite galon ko jako bata wajibi ema afu le moti c'est-à-dire que dino nyatongolia alhamdulillah be ko min ko la France gang Mosquée de Paris ou bien Union des organisations islamiques en France, on aura 2018, on aura calculé à calculer à Bafeu 2018, Nisabo a calculé Konisabo be Kanyana 2986 €. 2986 €. 2986. Ouais, 86. Ni wo parti te bul lagnina. Be dati min kollete bibi. 2986 € tratibulu. Alors ko jako bat anu bela na fuloma. Pop. Nam nu man tare bulla. Ite galon so jako man wajibi etema. 2986 €. 2986. Mosquée de Paris, Union des organisations islamiques en France, où le dit no kunajam, où l'aura à calculer et rabin ou le pas. Donc, j'entends le mot. J'entends le mot, tu penses à le mot. Ni te be konosine ya tagara nya tongolu nyinga e safoye be jamono be dino nya tongolu e hawlonne na dun tarta ite be jamono en kanja e sigirim France ja e bata jammo bata info mais ilan na fulo be laginele o dum be kenya di bon ilan na fulo be lagine yo be baraka yo Hein? Allô? Oui? Allô? Ici, Na? Mon photo la puto. Doluko. Qui te met brillante? Qu'on dit ici no calcul qu'elle a, ici no estimation qu'elle a janna fulula. Il a estimé janna fulula. Ici no tabola la Guinée. Doluko kono te met la Guinée onya. Qui se no tagala Guinée iba estimer la Guinée ni sabole la i khaboji ale jako la ko sa zimbemba dino kunkan lulo ni fente je sosoro mi ma jako si wo kunte keri sosoro keta mi ma jako si jako mazhabo be ga nyon sosole mazhabu c'est mo gol taraje fanante be ni kutilima donc kumalemu ndese kuma do fo sai e satra be baziri mazhabo do talema do fanance do fo satra be baziri mazhabo ta dolema mais ntobe
c'est non les andim be do abe do d'info mando atala c'est moi ben ça va ni de nota min nasine ite so muta ise barawula et ben donc ni ça calculer nya follow allo nya follow le moti nya fule nyoro yo nya di wo c'est très simple sano 85 grammes 85 grammes 85 grammes wo jaate wo prix ibe wole non yinina sano mi mu 24 carats puisque alon nalu et ribase 24 carats ma puisque wole mu sano purti calculina be kela jako la koto abe calculerin be 24 carats ma ni sabo abe be 24 carats ma 24 carats 85 grammes le moti 85 grammes aussi ne inde bo la yini na marché ko la wuluo ibe lu mim ici au prix la yini par exemple inga bila saka ntata internet la nga consulter et rafonye obi ko 85 grammes 24 carats ko 24 carats prix mu 34 € 45 centimes leti donc afole le ngoni sabo afole le ngo 34,45 € fois 85 obi gel la bola 2928 €. Donc matani sabo calculer lo jang pour le 2986 wo non na le ko calculer nye ha atoben rast adimma wo kunte wonte non ira barala bar ni te fo nyanta sine ni te fo nyanta ira ibe mungela ibe sano 24 carats ibe le prix ni na kono ira 24 carats prix ni bi et konye ko 24 carats est égal 34 € 45 centimes ira fosine 34,45 multiplié par 85 égale 2928 €. Allah donc l'ira sera 2928 € yi anu 2986 yi akasu nyoronna akasu nyoronna don ni nebe différence ni nebe tema bunna toti parce que ni sa prix abele la jigi nde gena prix inta bita la mun disini ni prix la saka aseno kela akayele ubi akajigi igata je wole na saboti mais nalu non nal kenga min fonye lon min fonye wo calculer la bank c'est-à-dire ka atumbul la wonya donc nde ken limbe akola moye foye ga 2186 € ngena min fana calculer nyala mu intini mo mi la fitera calculer nyala limin la fitera ni sabo calculer nyalo ibe talele 24 carats prix wolu ma ni wolo ni ga prix lo ni comme bi 24 carats égale à 34,45 et on a aussi multiplier 85 ma 85 wo vitala minna bola sine ni sabo le moti donc na sanol godigele mu godige ni sabo 595 grammes le mu 595 grammes pour prix le yini na marché ko la argent ni tade ko argent prix mu gelti bi marché ko non ni argent prix ye kana o multiplier 595 grammes ma voilà donc ni mbe kudlado fana ka fula jang puisque ala ko nyami do se bu nyanya minna on c'est dolu mil occuperi
wol faransi no la lonna e alon ko ngolun sano 24 kara bibulla wo nisabo mu jelti ngole ko 85 grammes yo kara bibu 85 grammes le mu mais nem 22 kara le bibulla 22 kara wo 92,72 grammes wo nisabo mu leti na gatra ko 22 kara le bibulo 92,72 grammes mais na gatra 21 kara le bibulo 21 kara wo 97,14 grammes 21 kara ni wala sama bibulo igala sa na bata si 97,14 grammes igala ko bata wo muta na gatra 16 grammes le mu wala bibulla woni sabo nun 18 grammes le par exemple pardon janu nga 16 ma nun 18 grammes le bibulla wo 113,33 grammes le mu 18 kara ko 16 kara le bibulu wo 127,5 grammes donc wala moti ñana ñu fara fole do puisque dol bigé isatra 24 40 bulla isatra 18 kara le babulu 16 kara donc ñana mi badante ñi mu ni xalo ni na fulo ila godo sano kara sita ñi madrom ko jako abata wajibiya ima o sangola condition woro ñago atole wo aka sangola aka sangola kilimo da fay bulu par exemple ni me la jako calcul damdala et c'est sunkaro la sa sunkaro ou bien sunkaro botala donkiwo ou bien sunkaro makron fuy sonati te bulla ibo la sala calcul benoma calculer donc condition woro ni ni dafa te bulu na fulo itale mu no ira no atala kala bara kidi na fulo min fana sino la khato bugi agodo sotato son fula nyo fulo min mu iba pour e haji mese mo ni hajo nécessaire lu iba to lu bato ato na tu iba wala moti anani nyo wandi nyo fana mantarela adulu nyogo ila na fulu abata sini sabo ma 2986 euro a woro nyogo abata sango kebulla igalo ko jako abata wajibi ebulla condition ta wajibi amo bulla condition wolela ko barka ustad bafode mbata sewa mbata jam fahamu c'est très important ça karamo 2986 euro ne san kilinki bulla e kan dajar wara ndo hake jakoti en ngata mejela 2986 euro yi ni tarati bulla ila fitera jako ira Kenya lo yalo ngole ngofo 2986 ngata rebulu nye bulla yalo jako bata wajibi ou bien na fulu tarati bulu min siata par exemple 5 ou bien 10 000 alors au déjà ko bata wajibi 100 000 oui c'est très simple ni va faire calculer c'est très simple godomi bibulla ou diviser 40 à diviser par 40 abanta a diviser par 40 ni a diviser par 40 ibe godomi sotola non abe ni continue na bolo wala mu par exemple nous a 2986 euros nous mo divisé par 40 et alors il y a là voilà 74 euros et 65 centimes. Hop. Il faut le voilà pour acheter la couture. A dit miskin. Neado. 2986 euros tratibulo. Il a divisé par 40. Il a divisé par 40, il y a là voilà 74 euros 65 centimes. 74 euros 65 centimes. Voilà 2986 euros. Hadi Fouharo. Là, il y a 5 000 euros par exemple. Il y a 5 000 euros divisé par 40. Il y a là voilà 125 euros. Jalou 125 euros. 5 000 euros le biboulo.
Voilà. Il faut diviser par 40. 10 000 euros la Bible. Il faut 10 000 euros divisé par 40, 250 euros. Yalla. Non, ni se mo toro munna. Voilà. Et puis, voilà, à fota, Kodjako, il en a foulé 0,5%. Il faut voilà. Il est milliard de Bible, 5% bauto. Où c'est toro munna. Ame Fona. Il y a 2,5%. Djako, à pourcentage, les motis. 2,5%. Voilà moyen, 1/40e. C'est-à-dire, il y aura divisé 40 mois. Assez haut là-bas. À calculer, il y a les motis. Il y a voilà 0,5% multiplié par 40. C'est-à-dire 0,025. 0,025 multiplié par 2986. Vous faites la bonne 74,65. À bien qu'il à calculer, il y a les mots fanati. Mi sonne à diviser par 40. Voilà mon facilité. Voilà. Awa na kultugolo albatame be batame. Sai karamoko na question bena la jamena na masile. Bata question siamam posé. Bara sai question do yimudum. Jakoyin sila. Jakoyin ngakan hadimo ho jamama. Jakoyin kanta de ho jamama. Voilà. Jako akan dira mo hobilma. Iralo wolu be londi nembulla. Ala ta ahonya sifanya ano kolla. Akonye إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أتلويتي. الله أكبر. الله أكبر. كاتيجوري سبعة. جاكو سدي يلما. سدي يلما. نانا كاتيجوري سبعة يلو. نانا يلنسها. أنا تعالى كوكو إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أكو جاكو أكان ديلا جمع. أكو كجاكو أكان ديلا فقار لما. أنا مسكين. فقار مسكين أولو. ولا نيمو جاكوتي. جروب كاتيجوري فولو لبوتي. مين أكان جاكو سطولا. كاتيجوري فولو لو. فقار أولو. أنا مسكين أولو. سوسورون أتكي دو بارتي دو سيني. فقار أولو جوتي. مسكين أولو جوتي. دو بارتي كو. كو نيرامي فقيرو. كو مغمي. أجو ببولاري. Bari apata fantomuta taraloma ekoko le muti wala miskino waro ekoko miskino al muhtaj as-sa'il bugomi bi hata jiri barase mo holu tara dole ka fasaruti dole ko fakiro muti bugomi besikira la buwala bari ajo be bulari barabaya dole ko miskino الذي يسعى من أترى مغول أترى بارو كبار فين تابلو يلقوكو أتلبوت يلقو كو المساكين كو مغول من بي لولا مغول دالا الطوافون إلا مغول دالا مغول كو مسكين ومولت يلقو كو فقار مؤمن ولو بلوكلو ولو ولو كو لم فقار يلقو فنان أفسد يلقو الذين لا يسألون الناس من ما مغول ينكا كوفو غارو مولد بري إهاجو نوري إيكو كو مسكين ولو الذين يسألون الناس ليس مغول ينكا دول فنانكو كو الفقير كو هو ذو الزمانة من أهل الحاجة مغاملو جنگرو بيلا جنگرتو دول كو لم فغارو لتي دول كوكو المسكين هو الصحيح الجسم منهم كوكو فغارو لولو اسفو لما كو مسكين لولو يبتاجي دونك سوسو سياتا كو سيامو سياتا بون دولمينو دونا وبيتي تايكولا مي ندولو مين كين نبيل لونكو كاتيجوري فولو ميلتي ولا ميلتي
e fuqarolu ani miskinolu finte ko min gulla few ala taala ko sadaqatu lil fuqara wal masakin mato lo fuqarolu sinon le wol doli identifier lan da malu tema sinon le wol ibataji kati folo le moti bari jannim beta bila yang kila sallallahu alaihi wasallam agam il faut le mo la kuta puisque mo doli bege fonni gele moti e kendo e seno barala bari ibam e me bara khana tuil wala mo dala mo holu tara est-ce que mo kan de xam mari go so ila ko nye la nduron tila ila ikendo ifo ninge ifate be kende ibanja barala khani lo mo hol tara la ila ko ko la sadaqatu li ghaniyin wala li zi mirratin sawi ako ko sana ko man wajibi ya mo min kita nati politigo yako meko bodi oma bari ko se da ma tuma juma politigo par exemple ala gono bata kasara bata bodi ya sito ala gono bata kasara o wala jako dila oma ala ko sala silo la dunya minna wo tole ni wolante politigo jaka me diama ibataji ni mo fana mo min keta mo tibin fatebe kende yari sembo fata bala afatebe kende yari ikabu ndala mari go jako man kandila imma donc nin mo wondin tarataji fonni kele sembo bila andi kabunti iri ban sobe mutani ban barala kana tino la dala ka bodo di ma comme ko man hawla jako di ma donc wodi sine ni seno barala ise baro soto halalo lemu ila baro ni anke baro golenti bin si te famo ko to ato ila baro ni ite seno akela iri balo soto ato ise mo gol fana balo soto ato ise mo gobi baluno ko mari go jako me itigo ma jako me ay tili fana bege kan ne nganon fana fo wonni ge do fana siban bara la sai hisigi abe khalu ala la abe patole la abe sumule la abe albatole la abe alquran kara wala la an kuila anu fo kele kan ne khabara akan na kudo ta non na ko nyi marigo ko jako me di marigo ma ko pis ko bato min kelo ya bato yi ma fa te fo la inter donc jako me di marigo ma ibata ki pis ki ala taala fa ko mun fo ala taala ko ngabara ako ko fa iza khudiyati salat fantashiru fil ard tafu min fadlillah ala taala ma wala foye yo ko na ko est ce que ko na ko la ala sigi jami ko la amo ala si jami ko qur'an karawati bi ake fongoti amu fo ako ko fantashiru fil ard ali gense ali be gense na hamu al khajo yini wabtagu min fadli ala fi samantiyan khairu di alma almo yini khasoto donc imba ko bato gayi bari akala sobe kan wo wala se abeng bari ira bato ke iban wo so ma e ko ki marigo ki man hawla ma ya jakuma mo ko fanan bara won tabul la fo karamo ko mari jako kan dila le imma bo min be karankoto ala karamo min baro meno taxala ñogon fe imma rigo kan ko soto ege ataji to me karandingira te meli de karandingira al barakate donc jakko se dile wolma voilà c'est très important ni c'est na jam parti inchallah il y a une question important bale foté c'est na
ima afanambe moholla kuto jako kan dila minuma mais ngana tartibu la folo iko alquran o ka fo nyami iyo mata folo lu fo min keta fuqaro ni miskinti groupe fule nyoko muti al amiluna alayha mogomilu ila baro mu jaka kubarot woni mu joliti bilbe occuperi jaka koma mili sitagata jako makani mogoluma mili bena jako made mili se jako to tala mili se a comptabilité min gasa bo bata a sefe min kasa boy fongori khadelo mo min labaro moti comptable anin gardien nu anin mili sa to tala adiluna ali jako se dile gilu fana parce que be baro min to kan ne fa o isara khade ma komu ila baro donc jako se dile ulma ko wala adi wal muallafat qulubuhum mogomil fa anke muslimati ou bien e bata ke misi bata du muslimi ato bari e sude bamba na muslimi ama folo ta khima saba policier muslimiya kano ari son de mema isa fo le muallaf donc rogilu isi ida yuluma poise saba ya atire hadu muslimiya to poise saba ya na atire bata du muslimiya to e gasabati muslimiya kono poise na gatara e muslimiya to fana rollemu ni ra godo dema ni ra jako dema an kisi ila dambaro ma an kisi ila jagu yama jako se dile yuluma ou bien mogol fa alla fital servile la e halde ma ku ko e ga khaira do sa salukan jako se dile yuluma ou bien hal alla al jago be keloto e halde ma mogol yulu al se no jako dile yuluma won yulu bebe qulubuhum yulu be la be dundi wo bundale kolla lulu nyago sine akoko wa fir qabi wa fir riqabi wa kunti wo jogon leti jongo mo hondi na atrabe jo nyabulula mo kan ko dila khanyim mari go ko sang ha horoya Allahu akbar ou bien jona mari ko bata bensai ko akabara aye na barata asa akumo sot ala horoya soto baro le sabula aka godo da masine ubi aka bara do kya sinemba ati fonsa ala akun horo ya soto jamina e ko kise kaji jongo i khade ma godo dama fonsa akun horo ya ala horo ya soto jamina Allahu akbar ani fana ba horo nya bata bambi bari be keri wodin jom nya ga sutu jonda isa asra al harb les prisonniers de guerre mogomi min kelo kete si mogomi mutawonya khatare bula kasola gilu isino le jako dila khajilu kuoka khe esaba khe bo jako ngulwa donc il be dunni fi riqab le kolla ngana catégorie wara jako mala taala mogomi le ko fo jako se dibilma wal gharimun gilu be mogomi la mogomi ba tajilo bari ila fi hajo jarala la fita mo do haji la min keta haji nyumati wala di junubantigo nga kanne ha jako di wol ma fonse bo gilo in kolla Allah ani mo gol fana jugi jele jelo keta biluya ou bien la mo la ila mo jani ou bien la nas fulo sandis lu bata kupi geto yulu bese da yine kolla ko se dile bon awon ñu ko sine wa fi sabilillah mo ko mi be ke la ala la silula fi sabilillah moti ko woro la ñu ko le moti par bibi ko se ke jadi ala la silula ine fanta ine kita tari lo ta mo ko lu fara ite be ke lo le kela non mbata tambi au stade la bi ni ko le manna khabara alla jamano kan ma wo fo
yalo wo ken alse kelo kenon ke yo jamana doma wo wala kan defandi wo be lonni asata ida limit ibe sigiri mogoliya obi ebi mogudula kute ite foya ite be jihado le gela ataka jidota ataka ino mogolla ataka mislimi ya mawfo bibi hakilo le kelo le be kerim hakilo le kelo wo be nyaadi mogomi mislimi ya tinya France wolu la danya ngalo fo londo le la khalondo tedi khalondo dema londo se dema di karandingira lemu karandingira lo ani alquran ngalla puisque iko me gana afonya mi albaraka sinole khajakota hadi albaraka ma puisque alquran le betangalege alquran ni so muineti jako sinole khadi ulma iko me madrasat karamoba khadi ulma pare ani madrasa woti jako khadi ulma puisque de londo mala bibi min be kerim bi jahado min be kala bi hakilo la jahado lemu fam jahadinte alaga karam mo bi bal kelela abdul faransi wolu gosi yaadi alaga gosi hakilo la alaga gosi dalilo la alaga alfan tobe alaga alfan protégé donc fi sabilillahi e ko ko yimbe sedune wo bunda ko donc catégorie woro ñago sine woro la sagi ñago mo mi la ko wablu sabil ibnu sabil catégorie sabil mo la muinti ana taala habil madamina ko sotola ko mi bata biasi biasi la anna gatra yim biasi banalati bari na ga ko batala na fulo soto akan ko soto tegi asino afande mala minna akanne hajako para condition atrabe hatajiri atrabe biasi min fananda biaso yin fana ala kuta kunte khaira kolemu de khairo le sasa la foma ubi ala dimbaya ubi tabanoma donc mo groupe sagoyi jako asedilema bon de parti yin fana don na lo mo kutal du groupe yin fananto wala mu joliti wala mu clochard ko be jamano mi carte clochard lu be keri ne jamano clochard wala se du jamano parti gollale ani mo wala fana ni mu réfugié politique ti wala mi tabo jamano kutama ne jamano jang ferente la jago akane hadi wala fana ani mo mi fana fer abata biasi abe biasi kuoto ara biasi lemu jako akane khadima lonnalu ngil fana bela ne mo la groupe to bil kan jako sotola donc ni wani ga mo golma kan jako sotola alquran mo kha fotenne faridatan min allah farlo lemu indal taala farla ya khato tala khato sigi afatan ala taala ma ba tila ko belo atile be kusan ko be to talala fana alhamdulillah karamo ustadu bafode ko barkam bata sewa sai question min be mulla janto ko ha posema aske mo si jakko dire ila dimbaya ma yo non parti non nalu sosoro kele ko keta mimma como wondi na hatara abila marokono mo bila marokono ite meja ku digo mari goma aya idi won imeja ko diwo ma iwuluba fulo imeja ko diwo ma ido ko itata na hatara abede ni tele abila marokono imeja ko dama na hatara idogo ntila marokono imfugaro le miskino le mu abe hata giri isfo dile uma muso fana muso seno la ko dia kema bar keme muso ba donc non parti
a kito moleti jabi ke sama sai be parti jamanto julaya commerçant wala jako kanta bola nyade ki keme awa milibata bungolo kona kirten locataire bala ou bien awa mobile be boroke bulu mais be bulla barola mais godo sena setaha voilà iko ngafo nyaminda mo gondi na gatara ibi tigaya lela itigo galo ko jako wajibi arnema galo wo sosorin delo don naluko ko kila na ko marchandise ibe tono mi sotola jako be mbe toucher la do lo rapporter ne siam jako se mbe ina na fulo sina ni na fulo marchandise ga sa tare bulla ibe mungela ibe marchandise ira sampli minna wonte de marché wo a prix minti marché ko la wo ibe wo prix wala lol uni wo prix lo ani fana ibe ta to mi soto ibe wala be la nyoron kalne ibe o jako le bola marchandise ta moleti na atara condition nyibu wandi gilun tila ko ngafo tinna na atara fana na fulo fana bata na saka ibe ko min fana ko le ibe boutique da ibe ta boutique wo saradi ira o bola la boutique min na fi wo saradi wo medu calcul kono na atara bara dimbi bulla bara dimbi min sarala fi wala sara wala calcul wala salaire fi bo calcul kon la iko bebo je ila frais mesmo frais min be denni ila bara wala frais min be denni la marchandise la ila transport ga marchandise transporter kana bebo ato o be hawaij asilla ani nafaqatulu depensilu bebo ila geng iba ila min soto tono min soto marchandise min bi na sine wo ibo valoriser la sine wo le godo jate sine ni woni ni sabo kamal sine jako bata wajibi yama isabo sine 40% era divisé par iko ngafo e nyamina bogol sine fongo be bibulla bo be bibulla location la ou bien mobile be transport abe borla ou bien usine vana de bara la dunda e ko nyi mari ba sosoro ketale ko nyi mari go se munke abe atele folo ha dafa ni samo dafa ta abata mi soto autonomy soto ala guma yin kolla ala location yi luas autonomy soje autonomy sama bata dafa abe mun kela folo abala sahalale est-ce que buo min tumbe location yi est-ce que akabara do kela buo yi par exemple da do bata tinya atoli bata tinya atoli fali ou bien buo da tinya da ma fali kana ho note aro amina du na ho note na gata ati fo balo be den buo yi nela aka ho fala note abalo simbe mimma ko wala apansi min fana na du buo yi kon la samola aho fana bwala udi to wonya atobi beturi wonya aho est-ce que wobata si ni sabo ma na trasita ni sabo ma akanja ko bolale na man sabo ma wo sango ke jako ma wajibi ama ama kono no ke sankuta netanya Allahu akbar karama hoba fode ustazo so kubaraka faida alhamdulillah rabbil alamin nga keso min posé mbata fahamu siaman so tato kharafu jambi brusila halayen kan parce que awa ela le riba manja betege awa mbata fahamu ke momo butu na fulo bi bulima ke nyalo jakko kenna kito ameta mbina kan kharafu jambi bulo halayen kan après adwa jamae karama ko OK d'accord mais mo la sia betege mbe jama be tantula simo jama be afo ko inshallah na tata wati kuta ma nseno la isa tra question kutalu
sinon on a la rôle développer puisque bi ngena bora kanne en général mais ça tra blado sinon nous taille là par exemple comme il y a la location